ओम शांति। निराकार परमात्मा भगवान शिव पितांकर गुणग्राही आत्मिक संतान मानंकु हृदयर सहित शुभ अभिनंदन, शुभेच्छा, सुस्वागतम, सुप्रभात। वर्तमान समाज रे मनुष्य सबजानता नीति रे निजकु अति बुद्धिमान भावी सबु किछि करि पकांती। जेतेबेले कथा बिगिड़ी जाए सेतेबेले बुद्धि बाट न पाई गधपाद धरिबा भली अवस्था हो जाए। या पाखकु ता पाखकु धाई थांती सेथिरु मुक्त हेबा पाई। शेषरे भगवानंकु कहि थांती, प्रभु दया करंतु, कृपा करंतु। मोर जणे बाल्य सहपाठी अधुना एक एनजीओ संस्थार मध्य मुख्य। विभिन्न प्रकल्प को तांको संस्था माध्यम रे हाथ को नहीं अनेक सरकारी बेसरकारी अर्थ को आत्मसात करिबारे सिद्धहस्त। एपटे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान मान आयोजन करी सेथिरु मध्य संस्था माध्यम रे देश विदेशरु बहु अर्थ उपार्जन करंती। किंतु मजादार कथा हेउची, प्रतिवर्ष 15 दिन पई हेउ बा 1 मास पई हेउ विभिन्न तीर्थस्थान मानको भ्रमण करने को जाइथांती। एकदा मते कहिले, बंधु चल एथर बद्रीनाथ दर्शन रे जिबा। मु कहिली, बंधु तुमे प्रतिवर्ष तीर्थ रे जाउछ, एहार रहस्य कौन? बंधु जनक हसी हसी कहिले, अरे प्रतिवर्ष एइथि पई जाउछि कि वर्ष सारा जो दुर्नीति करुछि अंतत किछि तो पुण्य फल द्वारा धोई हो जिवो। बंधुंकर मानसिकता को मु केउ भली भावरे ग्रहण करिथिबी आपण माने बुझी पारुथिबे। मु हसीबी कि तांकर मूर्खता हेउ बा अति चतुरपणियार अंधपुटुली को खोली भी चिंता करुथिली। तेबे एही उपाख्यानटी वर्तमान समाजर संख्याधिक व्यक्तिंकर कहिले अत्युक्ति हब नाही। जानतरे हेउ बा अजानतरे अनेक अन्याय अनीति दुर्नीति करि चलिछंती। सेपटे भक्त साजी भक्ति करिवारे उणा करुनाहांती। कुहा जाए ना, गोईठा मारी पुणी मुंडिया मारिबा काम। जेमिति समाजरे तथाकथित पंडित माने मध्य दुकान खोली बसिछंती समानंकर कि दुनिया रे एमिति कौनसी प्रकार भूल बा पाप नाही जहार निवारण सेमाने करि परिबे नाही। सबु निवारण करिवार उपाय सेमानंकु जणा। पाप कर, मोटा अंकर अर्थ खर्च करी पाप मुक्त हेबार परंपरा को आपणे नियो। जदि एही भली हेई पारुथांता तेबे दुनियार प्रत्येक व्यक्ति तो पुण्यवान हो जाइथांते, दुनियाटा स्वर्ग ही थांता। वाह मनीष वाह, धन्य तुमर मानसिकता। गीतरे अच्छी ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अर्थात भगवान जो सुख शांतिपूर्ण दुनिया बा सत्ययुगी स्वर्ग दुनिया गढ़ी मनुष्य मानंकु दैवी गुण संपन्न करी छाड़ी थिले, आज सेई मनीष केते बदली जाइछि, केते तलस्तर को चली आसीछि। सेथिपाई भगवान एई कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुगरे पुनश्च आसी कहउछंती, हे मोर मिठा संतानगण, मो श्रीमतरे केबे हेले तुमर मनमत बा परमत मिसाओ नाही। मनमतरे चलिबा अर्थात निजर भाग्य रे
ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲଗେଇଦେବା। ନିଜେ ଭୁଲ କରି ପୁନଶ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟା ବା କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା ଅଜ୍ଞାନତା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଅନେକ ସନ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ମୋର ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକିଏ କୃପା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ତ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିପାରିବେ? କେହି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ବା ଦେବାଳିଆ ହେଇଯାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ ବାବାଙ୍କୁ କୃପା କାହିଁକି ମାଗୁଛ? ଏସବୁ ତ ତୁମର କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ। ହଁ, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କାମ ହାସଲ କରିନେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ସମୟ କମ୍, ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ସମୟକୁ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯିବାକୁ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ଭଗବାନ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ସାରା ଦୁନିଆର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଯିଏକି ନିରାକାର, ନା ତାଙ୍କର ଦେହ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନା ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଇ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ ହେଇ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତପ୍ରଧାନ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବା ନେଉଛ, ହୃଦୟର ସହିତ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା ବା ବୁଲିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିରାକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଗଳାର ହାର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ଆତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉ ଯେପରି ନିଜର ଏହି ଦେହ ମଧ୍ୟ ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ରାଜି, ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିବା ଜ୍ଞାନବାନ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କିଏ ଗାଳି ଦେଉ ବା ଅପମାନ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ଖୁସିରେ ମସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା ଦରକାର କି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଖୁସି ରାଜି ରହିପାରିବି ନାହିଁ ତ ଆଉ କେବେ ରହିବି? ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରୁହ, ଖୁସି ବାଣ୍ଟି ଚାଲ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟର୍ଥଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ମହାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଧାରଣ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସହଯୋଗୀ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।